हेलो अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया तो सभी यूज़ करते हैं और हम जिस मीडियम से आपसे बात कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया है। लेकिन क्या आपने सोशल मीडिया को एक ऐसे टूल के तौर पे देखा है जिससे माशरे में कोई हंगामा बर्पा किया जा सके? क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए से जो आप तक खबरें पहुंचती हैं उनमें कितनी सदाकत होती है? चलिए हम किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले अपने सामने कुछ मिसालें रख लेते हैं। बहुत से दफ़ा हमारे सामने जो चीज़ या जो कोई पिक्चर पेश की जा रही होती है या हम कोई स्टोरी देख रहे होते हैं तो हम उसका ओरिजिन और उसकी ओरिजिनलिटी को कभी हर दफ़ा फैक्ट चेक तो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों लाहौर में एक बहुत ही हीनियस इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, हमने भी उसके ऊपर बात की और उस इंसिडेंट के हवाले से सारी की सारी रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पे की गई। ये एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के साथ मुबैना रेप का इंसिडेंट था। इस स्टोरी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब के शहरों में बड़े लेवल पे मुजाहरे देखे गए जो अब भी जारी हैं। इन मुजाहरों की हकीकत तो हमें मालूम थी, लेकिन ये जिस बुनियाद पे किए जा रहे थे वो बुनियाद इंतहाई कमज़ोर साबित हुई और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। यही नहीं है बल्कि एक सोशल मीडिया का एक और फिनोमिना पोस्ट को शेयरिंग करने का है। 2 दिन कबल एक जो सोशल मीडिया की पोस्ट थी वो बड़ी ही वायरल हो गई और उस वायरल पोस्ट को पाकिस्तान के एक सीनियर एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट हैंडल से पोस्ट किया था। पोस्ट ये कह रही थी कि लाहौर में होने वाले एक बुक फेयर में मुबैना तौर पे जो फूड आइटम्स थी यानी बर्गर, शारमे और बिरयानी वो ज़्यादा बिकी हैं, जबकि किताबें सिर्फ 35 अदद फ़रोख्त हुई हैं। ये मामला भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे डिबेट का हिस्सा बना रहा और लोग इस पर गुफ्तगू करते रहे और यहाँ तक भी हुआ कि हिंदुस्तान के एक अखबार ने मौका गनीमत जान के इसको अपनी स्टोरी का हिस्सा बना लिया और किसी भी फरीक ने, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के होल्डर ने इसकी खबर की तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। और यही नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में शायद लोग दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके रद्द-ए-अमल तो सोशल मीडिया साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर प्रोपेगेंडा और फिर फेक न्यूज़ के हवाले से भी बात करते हैं। मीडिया लिटरेसी दुनिया भर में एक अहम मसला रही है। बहुत से लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, बहुत से लोग अपने टैबलेट और अपने दीगर टूल्स के ज़रिए से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं और देखा यह जा रहा है कि लोग जब कोई बात वायरल हो जाती है तो उसको तस्दीक करने की बजाय एपरेंटली जो चीज़ सोशल मीडिया में एक कॉमन बिलीफ बन जाती है उसको ज़्यादा तौर पे रिलेट करते हैं। पंजाब कॉलेज के इंसिडेंट में अब तक यही देखा गया है। अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई विक्टिम नहीं है, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो रिपोर्ट करे, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ। हेर एंड से सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़्यादा यकीन किया जा रहा है और सुनी सुनाई बातें ही शेयर की जा रही हैं। यही मामला हमें कम से कम एक दूसरी जो ट्वीट है या जो दूसरी पोस्ट है सोशल मीडिया के हवाले से उसमें भी नज़र आया। तो क्या किया जाए? मीडिया हमें कैसे लिटरेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है या गलती से शेयर की जाने वाली चीज़ें हैं उनके हवाले से कैसे बचा जाए? क्या कोई ऐसी पॉलिसी है? देखिए, इस सिलसिले में एक मामला तो हुकूमतों का है और हुकूमतें ये समझती हैं कि लोग ज़िम्मेदारी का करें, रवैया इख्तियार करें, लेकिन जब कोई भी शख्स अपने किसी ज़ाती प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ पोस्ट करता है तो पहली ज़िम्मेदारी तो उसकी होती है, लेकिन अगर वो डिलीट भी कर दे तो ये जो पोस्ट को रीपोस्ट करने का सीक्वेंस होता है ये इतना तेज़ी से होता है कि आप उसको रोक नहीं सकते। तो आप अपने प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो कितना क्रेडिबल है? कम से कम जो दूसरी स्टोरी है उसमें हमने ये देखा कि खालिद इनाम साहब पाकिस्तान के एक सीनियर ड्रामा स्टेज एक्टर हैं और लोग उनकी क्रेडिबिलिटी को समझते हैं कि ये दुरुस्त है।
تو انہوں نے ان کی ہوئی بات کو زیادہ سے زیادہ انڈورس کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس پوسٹ کو ری شیئر کرتے ہوئے ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیر آر ملٹیپل میتھڈز جن کے ذریعے سے آپ بنیادی 2 4 5 چیزیں دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے، کیا اس کو ری ویریفائی کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی درخواست اور ریکویسٹ تو سوشل میڈیا صارفین کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی خبر کے اعتبار سے اس میں کوئی ایجنڈا سیٹنگ یا پروپیگنڈا دیکھتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کا ایسا عالم دیکھتے ہیں جو قرینہ قیاس میں درست نہیں ہے، تو یقیناً ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ درست ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بک فیئر کے معاملے میں آپ دیکھیے، جو ڈیجٹس جو نمبر شیئر کیے گئے ہیں، 1200 شوارمے، 800 بریانیاں اور 500 کے قریب پیزاز، آپ بتائیے کہ کیا بک فیئر جو ہوتا ہے وہ کوئی کھانے پینے کا ریسٹورنٹ ہے؟ کیا لوگ صرف کھانے پینے کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اور یہ جو راؤنڈ نمبر ہیں، ایگزیکٹ نمبر 800، 500، 1200، یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس میں کوئی نہ کوئی ایگزیجریشن ہے، کوئی نہ کوئی نمبرز کا ہیر پھیر ہے۔ تو میڈیا میں آپ کو ان باتوں سے ہوشیار رہنا ہے، ہم سب کو ہوشیار رہنا ہے۔ دوسری بات جو ایک کالج میں کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ اب تک کوئی بھی ایسی پرسنالٹی سامنے نہیں آئی جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ یہ اوریجنل تھا۔ پھر کل ہی شام ایک کراچی میں ایک گرفتاری ہوئی ہے ایک ٹک ٹاکر کی، جنہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ فرمایا کہ وہ اس بچی کی مبینہ طور پہ جس کو اس ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ اس کی والدہ ہیں۔ وہ کراچی میں رہتی ہیں، انسیڈنٹ لاہور میں ہوا ہے، وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں اور وہ ویوز کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ تو ویوز کا بزنس، ویوز کا جو ایک ہوس ہے، اور جو ٹک ٹاکرز کو کانٹینٹ بنانے کی ایک لگ گئی ہے، لت لگ گئی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کو بیچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ when there is something free you are the product۔ تو اس سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم اور سب سے جو آخر میں ڈسکس کرنے والا میٹر ہے وہ ہے کہ سوسائٹی کو ایک تجربہ گاہ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، پاکستان جہاں پہ کروڑوں لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی بھی چنگاری بارود کو آگ دکھانے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسی خبر وہ کسی بلاسفیمی کے متعلقہ ہو سکتی ہے، کسی میس کلنگ کے متعلقہ ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو سوسائٹی کی فالٹ لائن میں ایک ارتعاش پیدا کر دے، ایک زلزلے کی کیفیت پیدا کر دے۔ پاکستان جیسے نیم خواندہ ممالک میں ایسی خبروں کو لے کے پہلے ویریفائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کسی مصدقہ سورس سے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، ورنہ معاشرے کے اوپر اس کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے پاکستان ہی نہیں، برطانیہ جیسے ملک میں جو ریپ کے کیس کے حوالے سے مسلم کمیونٹی کو، اور برطانیہ کے سب سے بڑے اینٹی مسلم اور اینٹی ایشین رائٹس ہوئے پچھلے دنوں، ہم کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ دنیا کے دیگر ممالک بھی سوشل میڈیا سے پھیلائی گئی غلط خبروں سے اس بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور بے شمار انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جن کو حکومتوں کو روکنا مشکل ہو گیا۔ تو سوشل میڈیا ضرور استعمال کیجئے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ۔ تھینک یو۔